salah sambil mi sembah ki lagu jab tum hiya nahi hi जीवन मिलाया के तूने कवेरा सवेरा जब तुम हिया नहीं जगे जगे रहते कोई कोई रहते को सर से है प्यारी की बात joget selak kayak budaya-budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru Batan Kaula sareng guru ajunan Semulja Kyai Haji Muhammad Anwar Mahfuz beserta seluruh jajaran majelis keluarga sesangat Batan Kaula amul jaki, sangat Batan Kaula ta'zimi, berserta para alim, para ulama, para masyayikh, para guru sekesempatan mungkin sami-sami hadir eka di tempat tanpa terkecuali. Nyuun saporah Batan Kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian Batan Kaula tak oning di asmaipun. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pilih sepuh, secara istimewa pemangku Desa Maskoning Kulon hadir di tengah-tengah kita, iki kadito Bapak Sudarsono beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipun. Hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan, wali santriwati, wali siswa, wali siswi, sekesempatan mangken hadir eka di tempat sebutan kaula hormati. Ireng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah Subhanahu wa taala sekak dima kala ben taufik hidayah maunah inayah. Insyaallah kasarengan kala ben ridha ipun Allah malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki apolong akompol eka di tempat dalam keadaan sehat meskipun kala ocana terus cepon semoga torna ocan kak dinto nanti aki akatia seeda buaki Gusti Kanjeng Nabi bahwa doa kaula ajunan
kak dintoh beda bektoh sekak dimma ketika kasarengan kelaban bektoh kak dintoh dua kaula ajunan sareng Allah tak etola artenah eteremah salah situng bektoh kak dintoh inda nuzulil ghais ketika turun ojen katikela ben semu ke kesampurnaan melemangken karena gelak seojen mangken alhamdulillah bi Allah paterang sampai sehadir cek benyang ni kesehadir insyaallah bedemun 5,000 benjeng bejengena semu ke sampurnana Apollo ngakaula ajunan malam semangken kak dinto tetia tanda kaula ben ajunan Apollo sampai ke akhirat dalam keberadaan kenging ridho Allah amin Allahumma salawat salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto afek takaula ajunan dari petengah puduh eki bekater ang ilmu kalaban ilmu sa efek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ban ajunan bisa apitaaki antara hak ban batil antara saya ban setak saya kalaban raja pengarap sedaja sehadir kesempatan mangken semoga termasuk dari kelompok-kelompok orang-orang sekenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah semangkin gak dinto malam haflatul ikhtibar awil imtihan panapa seenya may haflah kak dinto artena perkumpulan makanya haflatul ikhtibar pondok pesantren Darul Ulum panapa seenya may haflah kak dinto artena akumpol kati ajunan mangken rabu ni al ikhtibar ni ka artena ujian al imtihan ujian tati haflatul imtihan haflatul ikhtibar kak dinto along polong nga ujian aki pangkinah apol kumpullah samarena ujian karena biasanya pondok pesantren madrasah akhir tahun ini kebeda ujian ini kina bangki panapa fungsi na ujian untuk bisa menfilter ngauningi potra kaula ajunan sampai kak dimma kemampu nak akhirnya isaring kelaban ujian mun beda potra setaung ke kelas benih kengi pelain keng guru na niser karena mun mikol dua tak mampu jak beri telok rempak akhirnya beda saya paungke beda saya taungke pulang setahun lastari parengi ilmu akhir tahun lastari yuji polong wali santreh polong wali murid saya tojuna untuk adu aaki ni kepeknya may haflah tapi haflah mangken gak dintoh asli beni acarana ki Anwar beni acarana panjenengan wali murid wali santri ni kalau mi sabaik antoh muda sabaik ibung kona sampian tak oleh ngace karo oleh imtihanan pun malam akhirnya sampian tak usah beda acara cukup acara nasabaik antoh sampian cukup nyumbang saya mampu nyumbang saya tak mampu nyumbang bakul injak mun kapan tak mampu tak mampu kabeh kita nyumbang napa tak nyumbang abrik napa tak abrik majar napa tak majar nah ni kalau nyaring mak kita abrik kan samar mun dek yen punten nyumbang thank you Bu sampean kan hadir kan to mak kita abrik apa sela nyumbang mata dak berkatnya salah tak abrik nang ngempak iki bakapi kan oleh nemben lagi na berkatnya punten agak Bu agak nika ajaran sambian semikir sambian singrena sambian mangken nika makila tak nyumbang akan hadir nika ampun nyumbang raja nggih napa nggih kula maki di matur depak kak kanto kula berangkat kol peto ki ngisi acara pagi kol 12 berangkat depak mangken pukul sangat jadi perjalanan lebih 6 jam dan kula kak kanto sekitar belum ngejam maki belum ngejam kak kanto keng mun sampian tada entar korosena lebede berkat tala itata sampian tada entar burung dapat tak burung pengasina burung masa gula pidato ben kor sejak gula beres hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat reng mate morbah ngoca apsa ap panapa to cunah doa lekor keng perlu doa areng sareng engki lamun cuma doa mi along polong ketika dintoh
ada ungkapan majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Ketika umat itu beda perkumpulan, beda perpangkian, sedepak bitong nakapak polo, maka dari pak polo kak dinto beda seeyang kak wali situng selama kita apesa. Setiap pak polo beda situng seeyang kak wali sareng Allah selama kita apesa. Tetimun makin ni pak polo situng seeyang kak wali selama apolong. Mun belung polo dua seeyang kak wali sementara selama kita peleman. Mun dapat 102 polo telok seeyang kak wali. Mun 100 sabitak 4 makin seeyang kak wali. Pasir seeyang kak wali. Wallahu a'lam. Keng mun pocur gula. Isambian boleh kan banyak kak. Kini bang ki. Yang gula nggak besar kini kan macam wali kapi ni kak. Wali muridnya. InsyaAllah Tuhan ajunan seorang Allah subhanahu wa ta'ala sampai tani kapi. Amin. Karena ampun banyak si wali makin ni ke akhir zaman mun tak ke ngalung pelong seni ke wali ni ke melarat gini bang gi mun lamba kasorang adua manti apa na pemik manti waliyun min awliya illah maka kasorang sudah menjadi bagian dari wali dari beberapa walinya Allah makin lo bisa mun lamba dia gampang wali ni sampai Imam Ghazali ada buku senikah as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Zaman Imam Ghazali napa na boleh ahli jaga malam, napa na boleh ahli zikir, napa na boleh ahli maca Quran. Keng andi bini, sebini celeper, selaki tak alabun sabar ke bini na senjeleper. Wali selaki. Gempang tak gempang? Maka namun sampean andi bini bek celeper man paiman kak. Pola keng wali sampean. Lah torot cek laban dia makin lagi kir lah torot dengki. Anik kan ni. Insyaallah sampean tak abid dua, mun tak wali budak. Makanya gue sering ngebala. Reng bini ni kak okoran kak. Reng bini ni kak okoran. Ni kebeni je pun gula kanjing Nabi seadabu. Kanjing Nabi debu sekat dinto. Al mar'atu imadul bilad. Mas kuning kulon, nggih. Kalau desa Mas Kuning Kak Dinto ingin menjadi desa yang baik, muntro Mas Kuning Kak Dinto bagus, maka separloh pas saya keadaan ni kebagian saya kodungan nih. Nah, saya bawa kapira. Al-mar'atu imadul bilad. Ke ngaireng Mas Kuning kata dusun apa? Pacung. Tacung. Reng Tacung dan sekitarnya. Kalau ingin tacung nikah saya Mas Kuning bagus al-mar'atu imadul bilad pang pangana kerana nikah pang pangati sana nikah buk nih faida saluhat munreng bini nikah saya munreng bini nikah bagus saluha sairu biladi kulli nakara nikah bakal bagus wa idha fasadat keng mun orang bini nikah tak saya mun orang bini nikah tak bagus Tisa Mas Kuning ni kata kira bagus. Mas Kuning ni kementro bagus ya. Okor na beni Pak Kelebun. Mas Kuning mentro saya. Okor na beni kiai. Saya kutu ibu becek kada saya kodungan deka. Binin sampian. Kula ke hadis ni kemikir. Mak ring bini saya pang. Padahal segera kan ring laki. Cak gelak bu. Betena maksudnya. Betena kan segera kan ring laki. Tapi ring bini makin mas lemes rekan nikah saya bang. Makin mas lemes pang reka. Ya mantep dia makin pang segera pelemes. Lu kok perempuan yang dinyatakan tiang oleh Rasul bi kulengan kangen sini kikir bekir rongguan tore kule bi sampean makin ngen kangen rumah tangga orang aga keluarga seteti imam seteti pemimpin keluarga reng lake na bareng bini reng lake keng make pemimpin na orang lake seberpengaruh di dalam Roma sebiasa ngubah di dalam Roma reng lake na bareng bini mun tak percaya bukti aki kan toh etacung nih kah etacung nih beda istilah orang bini takut kalake nah ada orang laki takut ke bini nah tak usah jawab kak yang ngebesaki potong napak kepak keping ada cak gelak teko bu kare bu kemana bagi situ ngebadi selempu aja pes kapi kalau tungan yang ada nih paling ki bujang je
Mun sandi bina pernah boleh saya baba maka saya tas tepes mun sehari tempung 3 kali bulus bus magi bulu nah bulun cetak buk etekku kak sejuk tujuh baba nyo hari ya apa deh kemana beda seros koros tak bok tebok kapi apa nempo orang laki nih kamu kira so ngota lanceng isol pesel awker tuh kayak ngabat nyamuk so ngota muni luar angko kata tangke bengal depak karo mana igdak sekalian bik si bini kerecet mungkin apa ki ongguan aja macam makanya pemimpin orang laki tapi si berpengaruh di dalam rumah tangga ini kebeni orang laki tapi orang bini tak barja aja sambian bukti aki kak bukti aki bi sambian mun beda orang laki tak pati bagus orang laki tak pati saya keng sebini solihah sebini bagus au ba selaki dia bagus kia buk selake umpama tak teman bejengan sopu umpama bedeng laki kan tak teman bejeng sopu keng sebini solihah ahli bejeng sopu bi sebini jaga selake nih kapan abit apa jeng sopu selake reng laki ni mun lu apa jeng sopu boleh bi tatang ke saya ngajak tatang ke saya mainga salah tak itu orang tapok dia mungkin apa ki keng mun sebini saya ngajak reng laki ni kan norok buk arapa reng laki ni ka puto ka reng bini reng laki ni ka parloh ka reng bini cepun kanjing nabi ni ka kanjing nabi ada bu la khaira fin nisa wala sabara anhunna reng bini ni kata ada kefokusan nah keng reng laki ni ka puto ka reng bini ada reng laki ni ka sabar atingkel orang bini mangkana mun reng bini saya ngajak ala ko bagus reng laki ni ka gampang norok tak bejeng sopu kak jaga kak mayu kak ya imamal mujahidin salatu wassalamu alaihi kak ayo bajang sopu mana ngimbu sopu hai lah bajang adang kau jangan mayu sabar jangan mayu bajang kak alah lah bajang jaga iya lah cak bajang sengak kedik ya iko mulai tepan ni sengak kedik jangan kita andi udu takbir debadak deh bu cak macam putor yang laki dengan yang bini eki namang ki sabalik kemangken orang laki bagus orang laki bener keng sebini tak bener tak kira bener selaki deh bu selaki alako jujur alako loros orangnya tak lebur kelakuan coba keng sebini butuh makai selaki kak tekur apa kak cerita dia just agabin kak tekur jangan kaki oleh berempat oleh 5 bulan kak engkau ben kaki oleh 5 tahun anak andi telok coba ning 5 bulan ni cerita je kak tekur apa kalau nggak ingat rantai ketang kok engkau ben kaki kabin 5 tahun anak telok mikir kalung geleng berna telok kuning merah biru geleng karet apa nak boleh kau bika kengeng melaki nak kalung ben geleng kak cek dengan kotang situng le ke 5 tahun tak ubah sekali kotang pote kir pengkira celengkap bi pegak ki sampung bi peniti kok cek ros salah kau jaga cek cur kak pes saja make haram ki sepenting tak rebengi tanang ngicok selake meni beda ya bu ongguan reng laki ni kata saya keng mun sebini solihah au betiti saya reng laki ni tak saya keng mun sebini bagus au betiti bagus reng laki bagus keng mun sebini cuba au betiti cuba reng laki lampe reng laki tak emanan keng sebini cur tek geluh selaki lampe tak emanan keng sebini cerek letket selaki tu mun tak titi cerek ya cerek dua kali selaki kapan adik beri ajak sebini terus asli na nyoro keng mun lagu na ieret ambuaki terus kak terus eko pada bi tahu nih ka asli na tokang keng mun lagu na ieret tak tahu kakek tahu tang sepeda si jual lo lambe le tahu berarti tokang dia kakek nemu tang rokok lu tahu nah ini kata tahu keng tak tahu pada bi terus le gula bagi ke mabar ya oh terus kak nah berarti soro aja le remaja minyak bagi ke mabar terus
Terus kak, beki kapi saya dapur je kak, kering mabar. Mun perlu maki kaki cek mulai kak. Kerana apa dapur je mun tak ada apa-apa sih bingung bener yang laki. Engkau ring biasa belanja je kak ke pasar je ada apa-apa. Setelah maki berdelarang kapi. Biasanya tak betul banyak. Kerana kak ring bini je bener yang tak ruwet. Tekur apa ni bini lah. Aku nera di masjid berkomba di masjid an. Pakai apa beki kapi tinggal mikir yang laki je. Kerana kaki kalau kaki mikir colong kaki tu atau kotak ngokos kaki orang seorang ku atok. Jago pak kaki saya ku cangkok repuk. Tempat kering bini apa tajung dia apa tak tertodus sekali saya kocak kaki aku opak dia amin Allahumma amin nunggu pentong ngebenah keluar ya ring laki saya mun si bini coba norok coba kak sampian ring laki beda luar sampian beda pasar nggih bunga bencakan cana seneng bencakan cana sampian mulai dari pasar ke rumah pekun seneng keng depak ke rumah si bini merengot si bini merdeng ada saat campuh ruwet tak ruwet sampian kak sampian ni ke di luar bunga seneng keng depak ke rumah si bini merdeng si bini merengot si bini ruwet kiyak selaki ni auba buk tak kira gini ngaki buk makanya pecemper tadi ring bini je ring laki makin di luar acualan tak paju salah tak paju pesen lagi elang susah ruwet sompek king depak ke rumah si bini ngambek ideng rumah apa misem hihi kok salah sambil misem pakai lagu jabatum hiyanahi hijivan milaya ke tune kavera savera जब तुम ही या नहीं जगे जगे रहते कोई रहते को सर से है प्यारी की बात joget selake budaya susah ruwet king depak karo masih bini jember elang ruwet sambian kak sambil misem si bini sambil jember mau apa hatanya beda apa kak mecek susana kak tahu le selala rat melarat pesnya jualan tak paju pesnya ki elang pah misem si bini kisah ni kakak manusia ni kak beda bakto nabi Allah ibri beda bakto na dunya ni kak ikala tinggal kudu ben sampean bakto na iparengi tore asyukur bejen ikala tore pasabar manusia ni tak kira kalah rezeki na kak pekun kala umur kudu ben sampean lambat lahir bengkang tak bengi bebenapa alhamdulillah makin andi kandeng makin dek sapenah. Hidup itu bagaikan roda berputar kak, kadang di atas, kadang di bawah, seperti kita. Cak gelak tak tahu kamu. Tahu apa ya? Mulai kadang, bila berkadang ni. Yang bujang gak gelak. Jak selake makin ruwet makin susah. Elang susana pun dipesni ke bini tangki kak tidak remele sabulan cocok pesena tak ada kerening 20.000 ampun beda nak 20.000 ni kecukup pada tempoh tak ada apa cukup 20.000 masa cukup 20.000 le apa cukup pas tahun bi hula kaya apa kebeli apa le kebeli kalender aduh kor tak bi rap depak ke Desember dek kita wah ni kering bini dia huk cacing tak aku mebu nak lihat biasa kan maka aku ketika mikir mak ring bini ni kapang panggan negara sampai mun ring bini saya dunya bekal saya kira pikir di dalam rumah koran ni ring bini ring bini bagus lain gini bangki luar Roma pada luar Roma ni kamu ring bini saya ring laki tak kira maksiat aku dungan kapi kalau biar ngibir kapi pak maksiat sampean tak kira maksiat maksiat ben siapa mun bu siat dah tutup keng mun si bini kalau bina bupati buka paha tinggi sekali mungkin apa ki aduh awana boleh saya ngodah makai saya tua tanya apa ada juga ada oke dah bagi bukan beda lagu nah pernah suatu hari ku temukan
kakek dan nenek bertengkar di jalan. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua makin apal kabeh. Mun sebini matau aurat jak selagi reng laki sa jeling apa napak reng bini si matau iki napa ki reng laki cang reng laki jeling haram tak jeling eman jadi kene agile kage ja tedung lah pemalam ini rojak norok gelek norok adong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat setengah jam. Nah, siapa si ambu? Terus aja tuh kepok maksudnya. Oh, lama kayak Roma tak teman ambuan ke ada. Apa yang si ebaba? Yang si ebaba terus makin sampai gila laku tak turun guna. Pengajian kak? Anja ongguan terus bu, sampai jam tung. Kol 2 selancang tung si bung kol 2 apa siapa mau nyekoceng gening itu saya gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah perempuan itu akan menentukan kehidupan keluarga suaminya, di luar rumah menentukan kehidupan masyarakat. Saya nomor telok ini keseberkaitan kelebihan mangken Bapak Ibu hadirin. Perempuan akan menentukan regenerasi reng bini nentuaki potra-potrana artena mas kuning kulon mun sampian tro andi potra sae mun tro andi anak sae maka ring sepo bini ing kotusa jelas bu reng laki nih kama kita pati takut ke pangeran sepora beni maksudnya beni pak budu beni reng laki tak biasa bejeng sunat reng laki tak biasa ahli zikir reng laki umpama tak biasa maca Al-Quran king sebini luar biasa pun malam jaga ahli zikir ahli ngaca Al-Quran putrana sampian bekal saya bu amin kok bu Allah waktu aki cengeng cengeng dia raking tak teman nemu ring genteng deh no mata aki tuh sekali meletek dentek buku letek dentek aku makai hodil kapan lebot pak ngocak nek kene open tong benar aku waring arah nek kene mik lain mun saya YouTube dia ya kok anapa mun saya YouTube raja ya aslinya gula kene berarti ngocak ada iya sebener aja apa jala gelar sekene orang ngetok Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak okorna sampian buk maka itu agina orang bini sehadir kesempatan melemangkan mantir sareng Allah orang bini serabu melemangkan ke orang bini solihah amin orang bini setakok ke Allah amin orang bini sengangkungih amalan-amalan saya di ajunan Allah amin mun sampian saya orang bini rakana sampian norok saya tatangkeuna sampian bekal saya putrana sampian bekal saya maka Al-Quran menyatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum rajina sampian bini-binina sampian panika pedeben sabe arap paring bini mi ke pedeben sabe beni polan keneng namance beni orang nameni kemuntro bagus sebeni tergantung biki seetamen ini kan pun ahli tafsir tapi tergantung sabe seetamen nih maka nering bini ke pedeben sabe sehingga bagus setombu nih tergantung sabe nak
make padi na genteng sa etamen keng muntana na kajal tombu na ba tak tombu tak kira tombu bikin na sa etamen tak pati genteng keng tanah na lantu juluk na ba tak juluk namen padi make reba tombu kia kak muntana na bagus namen padi reba na juluk teku rajin na sampian bagus na banten mun reba na juluk rajin nak sabar nak lero wah ada rem kaki puk sabar ada yang tergelero ngucak leka munreng bini nika saya potrana pasti saya munreng bini nika bagus potrana pasti bagus apa sebab sangang bulan anak nikah bedah eta buung orang sepobi 5 bulan anak nikah nginum derenah orang sepobi 2 tahun anak nikah nginum aing sosonaring sepobi ni ring bini syu'ubatil hamli melarat tengandung wa syu'ubatil wiladah melarat tarimbi wa syu'ubatil radha'ah melarat nyusueh ngandung rembi nyusueh nikah cuma ring bini saya tahu melarat ring bini saya tahu nyiksana ring laki tak tahu saya ngandung ring laki apa ring bini ring laki karo mangandung ngedok saya tahu ongguan mangkana ring bini nikah derajat 3 kali lebih mulja tempeng ring laki menurut anak tetimun ke anak kama mulja antara bapak ben embu nikah derajat muljaan orang bini ke anak makanya cak pun kanjeng Nabi al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah mun bagus anak pabagusan karing tua bini keng mun atoroan karing tua laki mun tangring tua laki munduk mun biar tua bini tak kira bagi arapa polan tak bolong ngakan mun nisrah penisaran kambu mun bagusan kambu keng mun atoroan ka bapak mi kau tu bagusan kambu embuk lebih melarat syu'ubatil hamli melarat tangandung syu'ubatil wiladah melarat tarambi syu'ubatil radha'ah melarat tanyusueh ngandung berat napa tak berat buk rembi melarat napa tak melarat sakit napa tak sakit cerah napa bunten ada iya dah kadang-kadang melarat tak melarat sakit apa njo sakit cerah apa njo hihi kok ya untung tak cerah buk mun cerah Google teti orang sadar ladar nih hari kan oleh orang bini kapi nih tikal magi sampian saya rembi kencerna tak kira toporop orang bini lahir rembi sekalian cepon ulama kayaumin waladatha ummuha peji ing saya keluar tade tu sana embuung ni kepada ben peji kiyah tade tu sana ring bini sekalian rembi tu sana korpas tade sekali amin kau buk sekalian ring bini rembi tu sana sampian korpas tade sekali makanya rembi pun tahun buk mak le korpas kapi tu sana ya gua apa mikir rembi pun tahun sepenting anak selamat embung sehat lahir gempang tanggi buk tak mungkin bulan bude bidan bude dokter sekejap masuk kabi mun lambak rembi pun tahun si ada masuk kabi mun lambak masuk kabi tangki mun bagian watu waro apa deh kulit teman-teman kiban ring bini andi anak pak lekor kula mikir mun sampai pak lekor je tak usah ajen asim bengal to anak aku lah gempang gua apa lepulan ring bini telok nikah lebih melarat maka orang bini nikah ke anak lebih semak ikatan orang bini nikah lebih manti debunah nggih sampai lambat pada lagu senikah ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung boleh rembi boleh tak remare sampai mati enten tak kira atau borobuk pasabar sampian budia deka insyaallah masuk surga ada amin cuman pasai mak lepotran sampian bagus mak lepotran sampian sae usaha aki pasai mangkana mangken kau leben ajunan hadir dekat di tempat para bu ring sekolah ke ing santre para bu orang sepobi ing santre tojuna tade lain nyu on doa untuk
santre makanya nyamai haflatul ikhtibar wal imtihan perkumpulna ujian mari uji pahadir parabu kak kantoh napa saya Arab tua dari paserah dari ajunan orang sepo lake wali santri dari ajunan orang sepo bini ing santri lake santri bini mula dua ni kepada adua salah laring sepo bini lakar tua namanti paki apolong lebih dari 40 orang insyaallah tua na kak dinto bekal manti tua na bekal etre masareng Allah amin Allahumma keng coman sampian makin hadir haflatul ikhtibar wal imtihan atua aki kak dinto beni pas mareh ono dari compok ni kaca ambu aki aing dia buk sabak itu taki sekalian ke betoh na tak luang aing nga tade king mun aing ni kai panyap-capkeun sacap-capan saminggu aing ngalok tade betoh na colbeng sani ka doa ni ka adua sekalian ketika dintoh saten punten na betoh na bersih lekah mun la betoh la bersih pah yono pun malam cap-capan gen didik ning sacap-cap king tak buambu maka putra kaula ajunan bi Allah umpama takdir putrana tak sae keng mun itu aki pun malam bi reng sepona insyaallah putra kaula ajunan iyo besareng Allah beteti putra sesae mantir sekak dinto bedena amin Allahumma kantoh itu aki kalaban ikhtibar imtihan Rabu areng sareng compok pun mari abejeng angka astana setiap mari adua penta ke Allah Allahumma inni as'aluka Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair penta senikah taoning ca Arab cek paksa ca Arab pala tak tahu takut marina Allahumma pah cengeng sambian cak maturah tak napa ngakui bahasa mas kuning nih ya Allah abdi na nyoon da ajunan tuan kaulah ben keluarga kaulah nak foto kaulah potra kaulah patetiaki orang-orang setakok da ajunan tuan ahli alako bagus ahli kalakuan soleh ahli ilmu bencak petetiaki kaulah ben keluarga kaulah orang-orang seahli ala korosak pada sini kejak matura pada pada tak tahu cak Arab kok tak tahu apa sadat cak dengan kolam tak munduk der mamuna tua tak besar pada tak tahu tak apa-apa kak ladar nyandar pun temu langker kok cen apa miring malih temu bi malaikat cak tak tahu apa sekali bangka tan yalah tangan anak lemak haram ken leng belengongku pangeran aduh mun semer dua pangeran ya Allah king tak kuat kok pebecaki pangeran ya sengak le macam malaikat cen tapo kecolon ngarai ko pala tak apa saja kibrit sengak le beni ka maca di ing sadekan der insyaallah mulai tu agi seneka bekal saya amin Allahumma lebih-lebih sampean pah bisa aja ke malam buk mun malam ro jaga beni makane sampai kejeding ya terkadang kejeding ben ya utuh aku mibir ya tedung pole ya cang malaikat cempa piarai ko malaikat neng kari ngala apen ben buku yang ku ambo aja nga tempo nanang tenang oh tabah mun sampian tempo naleso sopu pola ngiding sebelum adan sampian kak dinto ceke bujang tahajud fuk jadi masjid kita adan uripe ayem ande biasa niki kantos nika rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh nakdir saking kor lapal maki pangeran tok pade lah masjid masih sair tanpa waton masjid tarhim mending tarhim sampean salatu wassalamu alaik ni tarhim nyama aslina solawat ni ke solawat nida kende pak ke mas kuning ni ke pahayo balik mualik tahu nemu di mana malik mualiknya lah masih tarhim masih solawat nida pejang 2 rakaat sampean net lagi solat sunat tahajud mari pejang tahajud pakun tarhim ya man nasara bikal muhaiminu lailan
nilta niltawal anamun yamu. Bajang 2 rakaat boleh sembian. Niat lagi surat hajat. Mari hajat angka astana. Penta putrana ke Allah. Ya Allah, nak foto bagiran berdetagi nak foto sesolihin bersolihat. Ilmu na manfaat tor barokah. Mari bajang tahajud. Pakun kita adan. Hajat kita adan. Ya karimal akhlak. Jaga sekalian tutup kalaban witir. InsyaAllah saja tua kaula ajunan lebih dari reng sepo bini tua gak dinto bakal isempatan sareng Allah. Amin Allahumma. Sampean oning Asy-Syaikh Abdurrahman Sudes nggih, Imam Masjidil Haram Mekah oning nggih. Tak oning. Imam Sudes tak oning sampean. Oh ya pada nggih. Imam Sudes nika adalah panutan cara baca Al-Qur'annya di seluruh dunia. Bahkan kula ben sampean pasti saarena mireng kalau sudah Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudes terkenal. Abdurrahman As-Sudes ni kemun maus Al-Quran beni cuma lesenat tok ben atena karena ketika terpangki ben ayat adab masalah akhirat mular Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudes ni. Coba sampean tengok limun ngimami tarawih pas saya baca tentang masalah akhirat mular ambu sampai saya kunen tor kadang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nangis ambu saya kunen makmum terkadang sampai norok nangis sekali. Dari Syria nangis, dari Yaman norok nangis, dari Tajung kades nangis egir-egir tanyaki mak nangis kaki kak soko itu ada yang jeleng dia. Kan engki kan bacaan sampai makin saya biasa tendak Abdurrahman As-Sudes tadi saya biasa petero di masjid. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'ib atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawan wala kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman. Badina balada. Memang kita tahu lah unggul lekas mereka ya. Lo kok sampai begitu terkenalnya Abdurrahman As-Sudes sampai tadi Imam Masjidil Haram lamba Syekh Abdurrahman As-Sudes ketika kini cepon gula pada tak nyapo cok segini lamba gula segini mangken ki lamba keng cerita deh kak gula kelahiran tahun 90 kak jadi makinnya gula umur 13 telok tung pak seding aja abinya boleh lah. Alah bener janda ni nak mana. Ini pakai tak bateratin kalau semua boleh body editing. Siapa mau nyembek terkepek saya bilang. Abdurrahman As-Sudes nika kikeneing ketika ada acara icompoong nika bede jamuan kata moi naring seponan nika polan bede tamu banyak tamu yaki lekuk mulai makin lah amasak tambu sekali sampun tamu para de tengah hidangan kapi sahabat di meja makan ana bisa Abdurrahman As-Sudes nega pah engal akiabu pah ceri-ceri abu kakanan yampir nega wah ada saya kening kakan kejok ben pekel ring sepo bini ing Abdurrahman As-Sudes akhirnya sare di makaki Sudes kaki meja dayan na cong tua aki na kakena manter teti imam orang Islam satunya budian kakek cong dalam keadaan pegel, dalam keadaan ate nak tak saya, keluar debu muljah, keluar debu saya, dek kaan angsaanya Abdurrahman As-Sudes, dalam keadaan pegel kak dintoh, tua nak bi Allah etrema sampai makin terkabul. Kuleban sampian mun anak nanya lah dek mah, papan tekai, apsaap kerja cong, ya dek karen sandal jelap saap. Makanya saya ngabuk sampian ring sepo bini ini kata ngati mun kapotra dalam keadaan sampian bunga dalam keadaan sampian tak sae dalam keadaan sampian seneng dalam keadaan sampian beci saya ngak debuna pakun kotu sae
karena debu sampean ni kamanti sampai debu aki kaduain nabi li ummatihi pada bentuan nabi dek ke umat tah artena ada langalang tua nering bini ke anak saya ngak cek sampai andi tua tak saya cek sampai andi tua coba paham buk pada sampean pegel tikel sebab ya tena lah biasa orang pegel king saya ngak mun kacolok ni kecek sampai berkeluar kata sayan kak dinto karena kata sayan saya debu aki sampean sekalian kak dinto bakal etre masareng Allah subhanahu wa ta'ala mangkana mun iaman kak iaman nika setiap nak kanak kini umur 15 tahun kak dinto pasti amin peh atau mau Gusti Kanjeng Nabi apa napa iaman ni kering sepobi ni ing ketika nyusui anak ni kata nyusui di kalaban keberadaan biasa pasti berengi kelaban sejarah Kanjeng Nabi Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari asare anak-anak kini embung kak dinto tak akan dia lain kecuali acerita Gusti Kanjeng Nabi sampai masuk Nabi Muhammad ke otak anak-anak Nabi Muhammad sampai cekak ada ke otak orang ni kesee teti mimpi perkara siki oding paling banyak pikir makanya sampean ni kebiasaan mimpi nemu pese ki oding pese to ki ngidung pese to kapan tedung bah mimpi nemu pese 500 kejo bon bunga kapan ngiding kare bunga na to pese na ada ya cek lekar mimpi je piape na kapi buk ada mimpi je ongguan di mau ada mimpi ki bengeding cek mimpi se ongguan karo situ mimpi akeme mimpi akeme ongguan masuk gelum leke ser apa kelak buk entek lagi petotok kaya ka ser cang perasaan po kanga-anga kapan ngiding maki tengahna banjir senika Yaman ni kering sepobi ing mun acareta pasti Kanjeng Nabi acareta aki mun ngemben pasti Kanjeng Nabi saya mau saki Yaman kota 1000 wali 15 tahun satu aja rata-rata ampun amin piat temu ban Gusti Kanjeng Nabi kan to Mas Kuning alhamdulillah pada amin pegi ya tahu siapa saya gemimpe apa saap ya patut apsaap cek mun tedu saya cerita ya apsaap kia cek kan tu anang mun tak lum ngeda benih Kanjeng Nabi saya cerita kita tedung baung walan tak lum ngeda anang bapak ngasapok gelum sarung masuk ke dalam pah ngucap bau anang takut marketek ngeda ka opo kapan anang ngeda embung saya baung bi ipang lah tak ala apa de baung dia makanya cek heran mun 15 tahun apsa saya kemimpi cek lah baung saya sang waki usahakan sesae usahakan sebagus buk terutama sampian pabanyak anyuon ke Allah subhanahu wa ta'ala eki Nabi Nuh ni kan Nabi ben Rasul keng putrana kafir saanya makanan cerita aki bi Allah di dalam Al-Quran bagaimana kanan sengajak Nabi Nuh tak kesokan ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim dong nurung ko nak tak nurung akake wa ke gunung kok deki selamat di aing la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim ada si bisa selamat cong kecuali Allah tolongin kan an ngucak alaban ka Nabi Nuh aja saki kita mari bi aing gulung mate kan andelum keberadaan kafir cek Nabi ben Rasul mi bisa kafir putrana situng ala senaring sepobi ni ing tak iman ke Allah anak angi pa kafir apa na boleh orang Mas Kuning ria lagi na benih ustad lagi na benih pinter lagi na benih kiai pah tak bojong tekku anang mun tak ditigan druwo ya pramila gak ditoh pas hae sampian buk pabenyak minta ke Allah ring lake sami munlah banyak doa insyaallah putra kaula ajunan bekal selamat bekal teti putra-putra sesae amin Allahumma doa panapa saya kutu beta ka anak ni baru nganam mungkin tu bukan lagi benih pengajian kina tak nak pergi semalam ya kita semalam sampai gol 2 ada deki pengajian dah siap sampai gol 2 tojuk sampai gol 2 siap tak leso sampai gol 2 aja tojuk sampai gol 2 gula mau lihat ada bukan. Sepertama tore dua aki putra kaula ajunan sebeda epon duka dintoh Darul Ulum semoga sareng Allah
ilmu saya kau le teti ilmu saya manfaat, amin Allahumma. Ilmu saya kau le manter teti ilmu saya barokah, amin Allahumma. Kenapa saya may manfaat? Manfaat kak dinto ilmu na yang kuy tahu haram ejewi, tahu wajib jangan ajay kelakuh ini kemanfaat. Wa ma maknal barokah? Napa saya may barokah? Ilmu na atatiaki saja semak dak Allah. Al barokah ziyadatu khairim min Allah, tambahan bagus dari Allah. Dua ni kapentah ya Allah pamanfaat taki. Maka sampai berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la, ya Allah dan kula nyuun raksa dari ilmu. Seilmu ni kata manfaat. Sampai jepun ulama fasadun kabirun alimun mutahatikun, rosak raja palang mun beda orang alim tapi ilmu na tak iya malah. Akhir zaman mungkin ni ada orang bodoh alim kapi. Zaman akhir ni ka orang pinter kapi. Keng semelarat mungkin ni ka orang bener. Cepon orang tacung anguan bener makita pinter daripada pinter tapi tak bener. Karena ma pinter orang bener ni lebih gampang etempeng ma bener orang pinter tapi tak bener. Karena mun keluan saya pinter tapi tak bener ni kata kira bisa pinter harah susah ingat apa aja. Orang ni kemun keluan saya pinter tapi tak bener ni kakek pakar diman. Karena tibi pokok nyaman. Tina sama biasa, tina ma kita pinter sepenting bener. Zaman lamba nikah jarang orang pinter king bener, makanya teti fuju nangken teti jerangkong ada apa makai pinter tak ben mun lambak ni kabuh lambak ni kaya malaki ongku king iding berta tak tahu kaya apa tak kalah aku lambak ni maka lambak ni ka mustajab ben lambak ka Allah ni ka orang ni kaya malaki ongku tahu haram jawin tahu wajib jangan aja tahu nak karu halal haram ken kalah aku mun lambak kina bangki Eki na bangki makin melarat ka ilmu ni ka makin banyak yang tak manfaat. Apa na pemik banyak? As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan sabatul ilmi bil mudzakarah. Kaya ngak orang tacung ilmu ni kaya kau le kempang sepenting baca sepenting libali sepenting mutlak pakun alim wa naf'uhu bil khidmah. Keng ilmu ni kebekal manfaat mun santri kak dinto ngabdi santri kak dinto ngabula santri kak dinto alatin dek kiai wa barakatuhu biridos syekh. Ilmu ni kebekal barokah mun santri kak dinto oleh ridho dari kiai. Lambak ngastete ke kiai dia takut lambak kak. Lambak ni kemuna salaman ben kiai sandal itu roaki apa takut aba asalaman ben kiai tengki na pada mungkin salaman ben kiai sandal to roaki mari asalaman isare elang ngki na bangki lambak kiai ongke kalangker arpuan semali ke sandal lah makin kiai kalangker turun di budi tapi orang ben secubaan mungkin apa ki lambak ni keluar biasa ngastete ke guru ni ngastete lambak ni takut ring lambak ni ke sampai adik ni ke banyak kelero keng mage kelero teti buju ring lambak ku kolbung kolmun makin kan dikir pas astagfirullah hal adim astagfirullah hal adim astagfirullah keng mak astagfirullah turun ngicok sandal dan malaikat jam papiar cetak keko colong ati kirso ko nang ngicok le ni kesemangken mun lamba punten nggih na bangki mangken ni kebungkol la ilaha illallah bodo senyentak bodo la ilaha illallah la ilaha illallah pulpen na malaikat tegegeger santak gelu keng make la khoso make bungkol tempo na atahlil pahnas se eseler ebe keluar make sambil tahlil ku taki sempat mele cukok sejak raja la ilaha illallah kene jalan la ilaha illallah kene jalan la ilaha illallah pan raja pahe sabar dai ka ada mun kanto ta ada sebanyak ni kena Indonesia ka mun kanto alhamdulillah ada sing ngaku iki bebon lambat dikir ku pas cak karo sini ora lah manusia jejong saja akhir zaman banyak tu saja Waralah kan sedih lambat lagi keng lesana Allah kula ban sampean mangken senyebut Allah ni kemun sake kek gigi Allah ya Allah iko
tempo na beres apu kalau ada tolong cari untukku eko untuk pacarku dunia akhirat tidak perlu kaya asal banyak uangnya cinta dari muda sampai kero sama-sama. Mun tempo na sakit saya sebut Allah, keng mun tempo na tak sakit kudu ben sampian saya sebut dangdut. Waduh sudah jera boleh aing mata bung rembeng ngebestikan neng seneng tak kuat bule manteng rasa. Jadi lagu pala mati ala mati bu. Mana tak betah sekali. Kan senik ke mangkin lagi. Mangkana kuda ben sampean mangkin ka tak pati manti ka pangeran. Arapa? Kuda ben sampean sentar ka pangeran cuma mun tempo na puto, mun tempo na bunga pangeran iku lopay. Pangeran cuma ke beton puton. Tangki. Bodo corona ngari boringki bulan Syawal rupah banyak reng mati. Apuh benih karo masjid magi kaimbo ngawuncoran maca burda. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Can malaikat beri de makake teh ko. Corona na beres. Saya mati ambu tekku mangken beda saya maca burda mangken ane karo burda na maki oncor ae lang. Sementara konsepnya ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Paengak ka Allah ketika sampian bunga, ketika seneng, ketika jember, ya'rifka fis syiddah. Ketika sampian neka melarat Allah sebekal engak. Dan ini cuma bisa ingat kalau tak bu ambu mun ilmu na manfa mun bakholil benggalan bakholil ke saya kena kholil benggalan ni kami manti ka Allah ni ka asampung benih cuma ketika dalam keberadaan beres dalam keberadaan songkan keberadaan ngak napa saus Allah tak tuman lepas mangkana manti Bupati Benggalan ni ka abada akin acara ka acara na atau mantoh telu hari telu malam 6 bero ingat mangkin dia. Akhirnya susah deh mamun pah ojen deh beda si usul coba sampian acabis ka Syekhuna Khalil acabis kiai ni un barok kagula beda akin acara to mantoh telu hari telu malam terus ni ka mangken rek 6 bere telu tak ojen dan un barokah Syekhuna Khalil ni ka ngelak kertas pah toles kolpet ni ka sabak ya tasegenteng ki cecek ben betoh tak kira ojen insyaallah kalau ben izin Allah polan senoles ni kareng peratu ke Allah saya kena Khalil telu hari telu malam napa boleh ojen on demle kata ada beni cuma telu hari telu malam sampai 20 hari pekunta ojen Benggalan lah mek tak ojen sampang ojen Mekah sen ojen Sumenep ojen Benggalan mak tak ojen Bupati Geton pah temu ingat kertas sebaik genteng kita ikalak pola merge kertas ria. Akhirnya kertas nikah bahikala kalau ben izin Allah ku tak pah terus Benggalan panikala oh berarti kertas songkuri ya semanti penasaran Pak Bupati ayat apa saya tulis deh ternyata beni ayat kebala kaki kebala ongkuan ternyata tulis negara nikah palaang Bupati Raja Haji kaki bahagila cerita deh bu ongkuan dia wala torot kah untuk pak garing apa tidak dibaca dia ini. Keng senoles Syekhuna Khalil. Manti tulis nare kak sampai tak ojen artena tak penting tulisan cuma wasilah kan kerteka atik Allah ibadah pak lasungi sampeuten nih kak. Nih ke orang mun peradu ka Allah. Ngerti sampean kak. Apa dagi acara tulis dah iya pas sahabat tas genteng mun tak ikirim ben lap ke lap ya. Mun tak teleng luar biasa lembu ni. Mik bisa saya guna kulit segak dintoh ke Allah asampung. Mik bisa ilmu na manfaat. Mik manfaat ilmu na saya guna kulit kakuru luar biasa. Saya guna kulit teman numpak dokar ceren na pote. Tanya aki dari kamu ceren nikah dari Bima NTB kiai. Kau boleh dari Bima alon cak saya guna kulit. Apa napa kiai? Punten mun ceren sepote dari Bima gula tak numpak atako. Apa napa? Gula andi kuru gula andi ceren pote na guru gula dari Bima gula takok ceren sepote ini kakak turunan na ceren na guru gula soroja wali kang mun ka oring aguru king takok katurunan na ceren na ring lambak ni kamun ka oring aguru makai kehewan na aguru mangken ka oring nga aguru putra na panangis teret
tangki mun makin pae ngak cek penangis rapa kena aku tak lora putrane kiai na ki nyambit makin lora mun meler kok iki napa ki aduh mun lambok ni katakok ka kiai dan kula sekolah ni ka tahun sengak petok lambok ni ka dan kula lagi sekolah lambok ni ka masuk gelum kelas kiai masuk bode ilmu kelas tak bengal tujuk mancing gula ni ka satu jubun sekanjan isti'adat kiaman kamera tor aki abari mun tujuk mancing tak noro ilang cetak ke sapi datu mancing ni ka tak bengal beli pole mun tak tege kiai lengki baru tujuk kiai nulis iada tulisan tak jelas tulisan tak padang tak bengal tanya di katujuan deh buk suul adab tahun sengak petok reka maju ke ada polem poli bagi kak dinto panapa kiai ntar ke ada ke papan roh polem poli bagi ke papan ni kenapa bacaan sekam bacong kak dinto oh tak jabar tah ngapain sumim jabar mata jabar tahu mata sebabaan kiai tak jabar tadal jabar tajam ngejejah ngecerihi tada cei aing bote ada apa mi agil kapan ni kau apa itu dijai dia agak jak tu kau baik kau bayaki mulia gula punten gula pada aing bote pada si tak pada mun tak ada jai nengki punten agak jak punten tak kau bayaki punten torona gula mulia mayo wah kau nak cakap uncang gila betul tak setia ni mayo dapat gendim bagi buru kak ni kalah mbak nulis di dalam kelas tak bengar leka suul adab tak kok muni pakon nado man bik ya ibu tak bengar keluar di dalam kelas mereka mun tak tege depak kebuk tuna pleman tak keluar mun mangken abu atau abu ya nak anak mun kiai tak rabu ustad tak rabu mun lambok nado man kana lastung la tanalul ilma illa bi sittatin sa'um bi ka'an majmu'iha bi bayani dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun lastung ya kelas 2 lain boleh kullu man bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu ring ibadah tada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana kelas 3 wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum malaikat tak andi embuk ben apa tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpak kelas 4 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tangjabi ta ibli sakek gigi heko kelas 5 kelas 6 qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah mun tak tege kiai rabu tak bengal agin cegen nadoman sampai mari nadoman mari kiai tak rabu mun ebel pleman baru pleman tahun sengak peto mangken mun mangken lebur na kana nadoman kana nadoman hitung ke atas bangku situngan ku ebak situngan ku canteng paheplok keplok nadoman keng lagu na demo qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa iku kiai tak betah dari telum nyampit kia ki Anwar tak kempang malaen nak kanak santre ki anguan ngala patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi beare lambok deh kak mun tulisan tak padang ke ada mungkin gula ngajar lagi mungkin mun tulisan gula tak padang nah karena benih ke ada bu dari nyandar tat cedek ngandeng kaya dengan tat ibun pojok nyampit tahu ustad di cedek cek raja naik kok bu cengkut tua cedek ke jeng arah gue
Aduh, kok kaki saya kan dari ya. Wah, aduh. Mantar setiap putra kaula ajunan pada selamat. Amin. Makanya aku pol makin tu itu aki. Boleh boleh sebagai kesimpulan. Jadi makin sambil kerja, peleman dekat di tu makle beda online nasi bisa ikut fakta peleman. Lagi, panapa haflatul ikhtibar perkumpul na ujian. Maksud dah akhir tahun putra na ajunan parigi ujian. Terus seleksi, saring. Semampu beda saya tak mampu. Kapi ni kabada fokus keng karena ni salah guru. Akhirnya ilmu sampun masuk, saya lagi pecekak, bukti aki kalaban ujian, itu aki bi kaula ajunan. Apa nami perlu atua areng sareng, mon areng sareng ni pasti ijabah. Karena dari sehadir beda yang kaul di selama kita apesa. Cuman atua aki mungkin benih kuliban sampian mareh dari compok tori ono ben malam tua aki ben mari apa jeng angka astana buk ben mari apa jeng becah asmana putrana penta ke Allah biar lebih sampian ring sepo bini karena bagus anak tergantung bagus sampian ring sepo laki pada tua aki keng se paling cek kudu ring sepo bini ni kala mon la itu aki insyaallah tak burung putra kuliban sampian bekal tetik orang saya panapa saya pentah dua perkara ilmu manfaat ilmu barokah cuman alik-alik santre kayak ngai ilmu ni kemanfaat benih cuma kala bentua bil khidmah kakuru ko tungas tete ko tu alatin ko tunga bekte wa barakatuhu bidid syekh kaul le di dona guru cek lanyala sampian saya ngak cek masake ka atina kiai mun dua ni kai kalaku ilmu sampian bekal manfaat bekal barokah mantir sekak dinto badana amin Allahumma sekak dinto si bisa pada pak sejam lebih amponan kurang ayo nguncang boleh ayo batatok mangken ayo aneka ada apa bu sanaus sambil kerja kisah ni kerja dengan leseni ke pengajian makan bu tak sambil kerja itikal khuzma sofa wa da'ma kadar kus bagus pun tut baju bang tinggal laki saya pada pak manter bisa iki bisa ada ilmu si manfaat mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli omber dari keendengan ben kebuduan beten kaula bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian, dong. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.